ଗଡ଼ାଥିବର ବିଚାର ସେଠିରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲୁ ଯେ ଇସାକଙ୍କର ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାର ନାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମର 700 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ନାମକରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଦୂତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଯେ ଇସାକଙ୍କର ଜନ୍ମ ଗୋଟେ ନିରୂପିତ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ଏକ ନିରୂପିତ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଇସାକଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ, ଜନ୍ମର ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ସୁନ୍ନତ ତାଙ୍କର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ 8 ଦିନରେ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ନତ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ହେଲା ଇସାକ ଯେପରି ତାଙ୍କ ପିତା ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞାବହ ସନ୍ତାନ ଥିଲେ, ବାଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଥିଲେ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜଣେ ଆଜ୍ଞାବହ ସନ୍ତାନ, ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କୃଷିର ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞାବହ ସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ ଇସାକ ଯେପରି ବଳି କାଠ ନିଜ ସ୍କନ୍ଧରେ ବୋହିଲେ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୃଷ ବୋହି ସେ ଗଲଗତା ପାହାଡ଼କୁ, କାଲବରୀ ପର୍ବତକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ କୃଷବିଦ୍ଧ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ସପ୍ତମ ବିଷୟ ହେଲା ଇସାକଙ୍କର ଜନ୍ମ ଯେପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। କାରଣ 90 ବର୍ଷ ବୟସ୍କା ସାରାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ 100 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଦେଲେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। କାରଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଅଷ୍ଟମ ବିଷୟ ଇସାକଙ୍କୁ ଯେପରି ଉତ୍ସର୍ଗ ତାଙ୍କ ପିତା କଲେ, ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ, ସମର୍ପଣ କଲେ। ନବମ ବିଷୟ ହେଲା ଇସାକ ଯେପରି ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ସେପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଆମେ ଯେତେ ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛୁ, ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦଶମ ବିଷୟ ହେଲା ଇସାକ ଯେପରି ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଥିଲେ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ବାପାର ସମ୍ପତ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେପରି ଅଧିକାର, ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସହ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକାଦଶ ବିଷୟ ହେଲା ଇସାକ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନକୁ, ଏପରିକି ଜିତ ପର୍ବତକୁ ଯାଇ ରାତି ସାରା ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଥିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଅବଶେଷରେ ଦ୍ୱାଦଶ ବିଷୟ ହେଲା ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଅଳ୍ପ ସମୟ ଇସାକଙ୍କ ସହିତ ରିବିକାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିବାହ ହେଲା। ଇସାକଙ୍କ ସହିତ ରିବିକାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିବାହ ହେଲା, ଆଦିପୁସ୍ତକତାର 24 ପର୍ବରେ ଏ ସବୁ ଘଟଣା ବିଶଦ ଭାବରେ
ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ବାଇବଲ ଆମକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। କାରଣ ଅବ୍ରାହମ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ ଏଲିଆଜରକୁ କହନ୍ତି, ମୋର ପୁଅ ନିମନ୍ତେ ମୋର ପୈତୃକ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ନିଜର ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱଜାତି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୋର ପୁଅ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ତୁମେ ଆଣିବ ଏବଂ ସେଇ ପୁତ୍ର ସେଇ କନ୍ୟାକୁ କଣ କରିବ? ବିବାହ କରିବ। ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତି ଅବ୍ରାହମ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ ଗୃହାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏଲିଆଜର ନିକଟରେ ଯେବେ ଏପରି କନ୍ୟା ଆସିବା ପାଇଁ ଅସମତ ହେବ, ତାହେଲେ ଆମର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଠାରୁ ତୁମେ କଣ ହବ? ମୁକ୍ତ ହେବ। ଅବ୍ରାହମ ନିଜର ପୁଅକୁ ପଠାଉନାହାନ୍ତି, ଯାରେ ବାବୁ ପୁଅ ଅମୁକ ଗାଁକୁ ଯିବୁ, ଅମୁକ ପରିବାରକୁ ଯିବୁ, ଅମୁକ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବୁ ଏବଂ ସେଇ ତୋର ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ତୁ ଗୋଟେ କନ୍ୟାକୁ ଆଣେ ବୋଲି ଇସାକକୁ ଅବ୍ରାହମ କହୁଛନ୍ତି। ଅବ୍ରାହମ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ଯିବନି ସେହି ଦେଶକୁ, ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ମୋ ପୁଅ ଯିବନି, ମୋ ପୁଅ ରହିବ ଏଠି, ମୋ ସହିତ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯାଅ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, এই প্রকার ଏକ ବିବାହ ସମ୍ବନ୍ଧ କି ପ୍ରକାର କରାଯାଉଛି ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଅଟେ। ଆଜିକାଲି ତ ବାପା ମାଙ୍କ ପସନ୍ଦରେ ପୁଅମାନେ ବାହା କରୁନାହାନ୍ତି, ବିବାହ ହଉନାହାନ୍ତି, ଝିଅମାନେ ବିବାହିତ ହଉନାହାନ୍ତି, ନିଜ ପସନ୍ଦ ନିଜ ଇଚ୍ଛା। କୌଣସି ଝିଅ କି ପୁଅ, କୌଣସି ପୁଅ ଝିଅକୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ବାପା ମା ଯେତେବେଳେ ଜାଣନ୍ତି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଭୁଲ, ତୁ ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନା, ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଥାଏ କଣ? ମୋର ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ ଯାହା କହିଲେ ପସନ୍ଦ କରିବି। ସାମସନ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫଲିଷ୍ଟିଆ ମାନଙ୍କର ଉପରେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ, ସେ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ, ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଝିଅ ମୋର ପସନ୍ଦ, ତୁମେ ମତେ ବିବାହ କରିଦିଅ। ଆଜି ପିଲାମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ବାପାର ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, ମାର ପସନ୍ଦ ନ ହୋଇ ନିଜର ପସନ୍ଦକୁ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନ ସ୍ଥାନ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଇସାକଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ନାହିଁ। ଅବ୍ରାହମ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ସେଠିକୁ ଯିବ ନାହିଁ, ମୋର ପୁଅର ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପସନ୍ଦ କରିବ ଯାହା, ମୋର ପସନ୍ଦ ମୋ ପୁଅ ମତେ ପସନ୍ଦ କରିବ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କି ପ୍ରକାର ପସନ୍ଦ ଆମର ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। କେତେକ ପସନ୍ଦ ଭୁଲ ହେଇପାରେ, କେତେକ ପସନ୍ଦ ଭଲ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ କୌଣସି ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟକୁ ନ ଜାଣି ନ ଦେଖି ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ এই ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଏଲିଆଜର ଗଲେ ବଥୁଏଲଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ କୋପ ମୂଳରେ ଓଟ 10ଟି ନେଇ ଦାସମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। କି ପ୍ରକାର ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଅଛି। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 24 ପର୍ବର 11 ପଦରେ, ଅନନ୍ତର ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଯେଉଁ ସମୟରେ କନ୍ୟାଗଣ ଜଳ ପାଇବାକୁ ଆସନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ସେ ନଗରର ବାହାରେ କୂପ ନିକଟରେ ଓଟମାନଙ୍କୁ ଆଣ୍ଠୁଆଇ ବସାଇଲା।
पुणी यही प्रार्थना कला हे मोर कर्ता अब्राहम सदा प्रभु परमेश्वर विनय करुअछि आज मो सम्मुखरे शुभ फल उपस्थित कर आउ मो प्रभु अब्राहम प्रति दया कर। ओटो 10 गोटी को आंठुई से बसौछथि तापरे ईश्वर निकट से प्रार्थना करुछथि नितांत भाव से आंठुपाती प्रार्थना करिसंती ओटोमेटिक मत आंठुपाती रहिबा पय मत से कहउसंती एवं जो प्रार्थना कले मोर कर्ता अब्राहम प्रति दया कारण से मत पठाइसंती तांकर पुत्र निमंते एक उपयुक्त कन्या पाई एवं आज से शुभ फल से शुभ कार्य समाप्त हो। देख मो उपनिकट छिड़ा हुई आउ ए नगरवासी मानकर कन्यागण जल नेबा आसुअछंती से मध्य कौन कन्या को तुम्हें अपना कलश नुआई मते जलपान करा यही कथा कहले से जब कह पान कर और तुमर पुट मान कही पान कराइबी तेरे से तुम दास ईसाक निमंते तुमर निरूपिता कन्या हेउ कहले तुम्हें मो प्रभु प्रति अनुग्रह करियछ एहा मो जानि की प्रकार प्रार्थना देखो संध्या समय जते बेले झियो माने कन्या माने नगर कूप पाखु आसले कूप पाखु पानी नेबा पानी निज निज कलश धरिकी से माने आसुछंती एही समय कौनसी कन्या को से कहबो गोटे निर्दिष्ट कन्या को कहबो मते जल पान कराओ से जदि कहबो महाशय तुम्हें जल पान कर एवं तुमर ऑटोमेटिक मध्य जल पान कराइबी तुमको जल पान कराइबी तुमर ऑटोमेटिक 10 गोटी ओटो गोटे नहीं दुईटा नहीं 5टा नहीं 10 गोटी ओठो माने 100 लीटर से माने पान करती केते से कोन गभीर अछि कि पानी ऊपर अछि हमें जानो ना किंतु 10 गोटी ओठर पानी काढिबा पाई से निज पक्षरु लियजर को कहउछि आपण सुस निहाते हेचंती आपण को जल पीबा को देबी आपणकर ओट माने मध्य पथ श्रांत होई एते दूर यात्रा करि अछंती से माने मद सुस होतिबे से माने को मन जल पान करे प्रिय भाई बोली माने की प्रकार को प्रार्थना उत्तर इलियजर मां एपरि जतबे से भाबुची सेतबेले लेखा अछि एही कथा कहू कहू अब्राहमकर नाहोर नामक भ्रातर भार्या मिल्कार पुत्र जे बखुए ताहार कन्या रिबिका स्कंदरे कलश धरि बाहरी आसी हमर मां भणी माने कोठी हांडी बंती पानी हांडी कांधरे कोठी बंती मुंडा ऊपर किंतु सेते बेले ए झियोटी कांधरे बोई कि से आसुची मुंड ऊपर से हांडी पानी हांडी नेबा पाई नुहो से आसुची स्कंदरे खाली हांडी से धरिकी कांधरे बोई कि आसुची एवं से कांधरे बोई पानी हांडी से घर करना ए परि जतबे आसी पहुंचिला सेही कन्या परम सुंदरी अविवाहिता आ कोलसी पुरुषर उपभोक्ता न प्रभु ईशान निमंते एक परम सुंदरी कन्या अविवाहिता कौनसी पुरुषर उपभोक्ता नथिले कौनसी पुरुष सहित ताकर शारीरिक যৌন সম্পর্ক নথিব। প্রিয় ভাই ভଉଣୀ ମାନେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଝିଅମାନେ ପୁଅମାନେ ନିଜ ନିଜର ପବିତ୍ରତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିତାନ୍ତ ପ୍ରয়োଜନ। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ
कौन सी झील को जब परिवार के बापा माँ की जने पुओ पसंद करुछि तार गुटिए मात्र कार्य निजर पवित्रता को से रक्षा करे जीवन ख्रीष्टीय परिवार ख्रीष्टीय मंडली ख्रीष्टीय व्यक्तिगत गोटे शिक्षा अटे जिते बड़े दौड़ी जाए इलियाजर से झील को देखा करुछि विनय करुछि परस्पर मते किछि जल पान करबा को दियो कहले से कहले मास पान करंतु एहा कइसे शीघ्र कलश हाथ को ले ताहा को पान करबा को देला कोनी ताहा को पान कराइला उतारे पहिला मध्यम मोर कुटुस जल पी सारिबा जाए मो जल काहे एक कथा के भाबुथिला इलियाजर भाबुथिला मो जो झील को देखिबी ताको केवल कहबी मते पानी टिके पियाओ से जदि मते पानी देबा संगे संगे कहबो तुमर कुटुबा तुम जल पान कर इलियाजर कर चिंता इलियाजर भावना इलियाजर भाव अनुसारे से प्रकार गोटे ईशाक निमंते गोटे निर्मिता कन्या प्रभु जोगे संगे संगे किछि नहै तार हाथ रे से कौन करुछि तार हाथ रे बड़ा दउछि चूड़ी दउछि बड़ा चूड़ी दउछि तार नखरे नाकरे सुवर्णर नख किछि है नै तार परिचय जतबेले से पाइला तो कहार कन्या तार परिचय जतबेले पाइला ताकू से देई से झियो कौन से प्रकार मना न करी से ग्रहण करिछि प्रिय भाई माने से ग्रहण करिछि कौन पाई मते दिया जाउछि कौन पाई नाही एटा मो पाई पुरस्कार नाय मो पाई दान अटे से किछि मागुला नै ग्रहण कला ता जेते बेले घर को से चली गला से कहूची जे जने भद्र व्यक्ति अछंती से आसीछंती मते नख पिधेले मोर हाथ रे गला देले सुगंधर तापरे तार ओटो माने मद दास माने अछंती ताको परिवार निमंत्रण करिया पे इलियाजर को आसंती जतबेले से निमंत्रण करिया को आसंती बाहर जतबेले छिड़ा हेचंती इलियाजर 31 पदरे बधरे कहंती हे सदा प्रभुर आशीर्वाद पात्र भीतर को आस तुमे काहे की बाहरे छिड़ा हेउ अछ मु तो घर ओटोमान पई स्थान प्रस्तुत करिछि प्रभुकर योजना प्रभुकर संकल्प अनुसार प्रभु साहा साधन करती से घर भीतर जीवा पूर्व बाहर जतबेले इलियाजर ठिया होइछंती सेतबेले से कहउछंती गृहर कर्ता हे सदा प्रभुकर आशीर्वाद पात्र तुमे काहे कि बाहर ठिया होछ घर भीतर को आस घर भीतर को आस आम घरे प्रवेश कर तुम पाई घर प्रस्तुत करिछि खाद्य पद तुम पाई ओटोमान पाई मु प्रस्तुत करिछि प्रिय भाई भौणी माने एटा गोटे चमत्कार विवाह कार्य आमरे बाइबल रे देखि रखु पारछु एहा बाइबल रे गोटे विरल विवाह अटे एवं एही प्रकार एक विवाह कार्य बाइबल रे उल्लेख करा जाइछि तापरे से इलियाजर समस्त विषय ताहा को प्रकाश करंती 34 पदरे सदा प्रभु मोर कर्ता को अतिशय आशीर्वाद करि अछंती तेनु से बड़ लोक होई अछंती आ सदा प्रभु ताको बल बल गोमसादी ओ रूपा सुना ओ दास दासी पुरी ऑटो ऑटो गथ देई अछंती ए सब वर्णना करंती मोर कर्ता साधारण नुह से बड़ लोक से आ परमेश्वर ताको अतिशय आशीर्वाद करिसंती
ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ରୂପା ସୁନା ଦେଇଛନ୍ତି, ପଲ ପଲ ଗୋମେଶରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଦାସରଥୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଓଟମଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ପଶୁ ସମ୍ପଦ ଅଛି ଏବଂ ତାର ସିନାରୂପମଦ ସମ୍ପଦ ଅଛି, ସବୁ କିଛି ଅଛି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ତାଙ୍କର ପାଇଁ ମୁଁ କନ୍ୟା ଖୋଜିବାକୁ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ଝିଅ ଖୋଜିବାକୁ ଆସୁଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ଦେଖିଲେ ସେ ଝିଅ ନା କଣ? ରେବେକା। ତା ହାତରେ ବଳା ଅଛି, ନାକରେ ନଥ ଅଛି। ଏସବୁ ଦେଖିକି ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି କହୁଛି କୌଣସି କଥା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନହେଲେ ମୁଁ ଭୋଜନ କରିବି ନାହିଁ, ଆଗେ ମୋତେ କଥା ଦିଅ ତାପରେ ଭୋଜନ ପାନ କରିବି। ସେମାନେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ବା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡୁ ଏହା ଘଟିଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ କହିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତି ତାହା ତାଙ୍କର ଯୋଜନା, ତାହାଙ୍କର ଅଭିମତ ଅନୁସାରେ କରନ୍ତି। 50 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଲାଭ ଓ ବଚନ ଉତ୍ତର କଲେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଘଟଣା ହୋଇଅଛି, ଏଥିରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି କହିନ। ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଆସିଲେ, ଆମ ଝିଅକୁ ଆପଣ ସୁନା ପିନ୍ଧେଇଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର କର୍ତ୍ତା ଯେ ଅବ୍ରାହମ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ତାଙ୍କର ପୁଅ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଏହା କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡୁ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡୁ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟେ ତାହା କେବେ ଅସ୍ଥିର ହବ ନାହିଁ, ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହବ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଭଗ୍ନ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡୁ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟେ ନାହିଁ ତାହା ନିତାନ୍ତ ଭାବରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ଅଶାନ୍ତି, ଭଗ୍ନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଝିଅଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଇଲିଏଜର କହିଲେ, ସେମାନେ କହିଲେ କଣ? ଏବେ କେମିତି ଯିବ? ଗୋଟେ 10 ଦିନ ଆମ ପାଖରେ ରହୁ, ଆମ ଝିଅ ରେବେକା 10 ଦିନ ପରେ ସେ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଇଲିଏଜର କହିଲେ, ମୁଁ ଆସିଛି, ମୋ ସହିତ ତୁମେ ସେ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହବ ବା ବିଦାୟ ଦେବାକୁ ହବ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କହିଲେ ରେବେକା ଉପରେ, ତାର ବଂଶ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି। ରେବେକା ତୁମେ ଧନ୍ୟ ହେବ, ତୁମର ପରିବାର ଧନ୍ୟ ହେବେ, ତୁମର ଗୋଷ୍ଠୀ ଧନ୍ୟ ହେବେ, ତୁମେ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଲୋକର ମାତା ହେବ ଇତ୍ୟାଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ସେମାନେ ପରିବାର ତାହା କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଓଟରେ ଆଉ ବସିକି ଝିଅଟା ଆସୁଛି ରେବେକା ଇଲିଏଜରଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କେ ମଧ୍ୟ ପୁଅ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଗରୁ, ପଥୁଏଲ ଏବଂ ସେଇ ପଥୁଏଲ ବୋଲନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସେ ଲାଭନ ବୋଲନ୍ତୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ପୁଅକୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଏମିତିକା ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପରିବାରକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସେ, ଆପଣ ସହଜରେ ମଙ୍ଗିବେ, ରାଜି ହେବେ କି? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବାର ଅଛି, ତାପରେ ଆମର ଝିଅ କି ପୁଅ ଦେଖିବାର ଅଛି। ନ ଦେଖିଲେ କେମିତି ହବ? ନ ଦେଖିଲେ ଦେଖିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ এই ଘଟଣାରେ, ଏ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୁଅ ଯାଉନି ଝିଅ ଘରକୁ ଏବଂ ଝିଅଙ୍କର ପରିବାର ସହିତ ଆଗରୁ କୌଣସି ପରିଚୟ ନାହିଁ, ଦେଖା ଦେଖି କିଛି ନାହିଁ। ଝିଅ ପୁଅକୁ ଦେଖିନି ଏବଂ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଝିଅକୁ ଦେଖି। ଇସାକ ରେବେକାକୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ରେବେକା ଇସାକଙ୍କୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। କେମିତି ବିବାହ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଇଲିଏଜର ସେ ଝିଅଙ୍କୁ ରେବେକାକୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, 66 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ରେବେକା ଅନାଇ ଇସାକଙ୍କୁ ଦେଖି ଓଟ ଉପରକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା,
केबे तो से परिचय नथिला देखि नथिला काहे तो ओटर ओलेला जेतेबेले तांकर पाखापाखि आ निकटवर्ती होउछंती सेतेबेले इसाक जाईची ध्यान करबा पई प्रार्थना करिया पई खेतकु सेतेबेले दूररो जेतेबेले देखुची रिबिका जने पुरुषको जने व्यक्ति को से ओटोरु कोन करछि ओलेछि पुणी से दास को पचारा आम मान सहित साक्षात करने को जे क्षेत्र मध्य आसुच्छी से पुरुष किए आम सहित साक्षात करने जो पुरुष आसुच्छी से पुरुष किए से इलिएजर कहते तहले दास उत्तर कला से मोर प्रभु से मोर प्रभु से कहूनांती मोर कर्तान अब्राहम पुओ इसाक माने कहूनांती से कहते कौन से मोर प्रभु प्रभुत्व को स्वीकार कि प्रकार भाव इलिएजर एते बड़ लोक एते बड़ वयस्क लोक हेले इसाक को संबोधन करती से मोर प्रभु जेतेबेले एई कथा कहिले एनु रिबिका घोड़ने अपना को आच्छादन जो पुरुष पाई मो एते दूर मोर परिवार छाड़ी देश छाड़ी ज्ञाति कुटुंब छाड़ी सब छाड़ी के आसी से निज को नम्रता सहित घोड़ने निज को आच्छादन कला अनंतर से दास ईशाक को अपना कृत कर्मर समस्त विवरण कहला जेतेबेले ईशाक रिबिका को ग्रहण करी अपना माता सारार तंबू को घेरी जाई ताहाको विवाह कला पुणी से ताहाको प्रेम कला तो ईशाक मातृ मरण शोकु सांत्वना नुआ कन्या जेतेबेले घर को आसे ग्राम को मंडली को आसे परिवार को आसे का घर को आसे पुअर बापा घर को आसे ईशाक तार बापा पाख को न नहीं कार तंबुरे भीतर को नौची को ता मार तंबू सारांकर तंबू भीतर को नेला ताको विवाह कला ताको प्रेम कला मातृ मरण सकरु से सांत्वना पाइला प्रिय भाई माने अब्राहम को तंबू को नेबार आवश्यक नहीं कारण अब्राहम को तंबुरे अन्य जड़े स्त्री अछंती ताको मां चली गला मां थिबा समय अब्राहम गोटे स्त्री को हागार को से विवाह कला एवं हान्ना कोन सारा चली गला परे मत आ गोटे स्त्री को विवाह करछि नोती एथि पानी बापा को तंबू को से न नहीं मां कर तंबू भीतर को से नौची सेठी विवाह करा प्रिय भाई माने कार सारा कर तंबू पवित्र थिला सुचि थिला एवं सेही तंबू भीतर को नला ताको विवाह करा अमर प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर विवाह दिवस अति सन्निकट माध्यमिक सुसमाचार 22 पर्वरे जड़े राजपुत्रंकर विवाह कथा से वर्णना करा जायछि समस्त को निमंत्रण करगला एहा मध्य वर्णना करा जायछि किंतु प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर विवाह एबा को जाउछि पवित्र आत्मा आमार को वैना स्वरूपे प्रभु परमेश्वर विश्वास को देखते वैना आह्वान देखते से कारण अब्राहम को पिता परमेश्वर को तुलना करा जाए एलियाजर को पवित्र आत्मा का विषय तुलना करा जाए ईशाक को प्रभु यीशु ख्रीष्ट सहित तुलना करा जाए एवं प्रभु यीशु ख्रीष्ट निदर्शन है ईशाक तेरे रिबिका से कन्या मंडली सहित तुलना करा जाए मंडली आज प्रस्तुत होउची
मंडली जेतबेले प्रस्तुत होउची कि प्रकार प्रस्तुति हेबा दरकार को प्रकार प्रस्तुति ताहा परमेश्वर तांको वाक्य प्रेरित पाउल को द्वारा हमको प्रकाश करिसंती जे एबीसी तार 5 पर्व तार 26 27 पढ़िया पाइनो समय अभाव एई प्रकार भाबरे आत्मिक प्रस्तुति आत्मिक गुण संपन्न गोटे स्त्री आवश्यकता अछि मंडली ताहा विश्वासी माने ताहा आमर प्रभु यीशु ख्रीष्ट प्रथमे पृथ्वी पर आसीबे नाही शून्य मंडली को से आसीबे मंडली कोन हो शून्य मंडली को नित हेबो जो माने प्रभु रे थाई बोलिछंती से माने प्रथमे उठिबे एवं जीवित विश्वासी माने से माने परिवर्तित होई रूपांतरित होई से माने सहित मेघमाल रे शून्य मंडली को निया दिबे प्रिय भाई भौणी माने प्रभु यीशु सीधा सड़क एई पृथ्वी को आसीबे नाही से आसीबे नाही शून्य मंडली को आसीबे मंडली एई पृथ्वी रु शून्य मंडली को जीव ईसाक निज कन्या खोजिबा पाई सेई बथुआल परिवार को जाई नथिले किंतु बथुआल र कन्या लाबान र भौणी रिबिका से कौन बोले से आसिले इलिएजर को सहित गोटे पुरुष सहित गोटे युवती को समर्पण करिबा एते बाट दिन राति से माने यात्रा करिवे किंतु से मान को मधरे कौन से संदेह भाव न से माने कहले नाही इसहाक को डाको से अब्राहम रो पुओ को डाको ताकू डाकिले जाई कि हमर जीव को हातरे हम समर्पण करिबु ताहा कहि नाथि सेई प्रकार भाबरे हमर प्रभु यीशु ख्रीष्ट जते बेले शून्य मंडली को आसीबे मंडली ऊर्ध्व को उठिबो सेई विवाह कार्य हो वर्षे नुह 2 वर्ष नुह 7 वर्ष पर्यंत विवाह उत्सव से शून्य मंडली रे प्रतिपादित है आज आम जीवन में निज को प्रस्तुत करने दरकार जो सब जगतर घटनावली आम शुणुचु देखुचु द्वारा आम जानूँ प्रभुंर आगमन अति सनिकट प्रभुंर आगमन अति सनिकट गुप्त आगमन हेब से शून्य मंडली को एवं मंडली विश्वासी माने से शून्य मंडली को नहीं आसबे आज की आप प्रस्तुत अच्छा प्रभु यीशु ख्रीष्ट सहित सम्मिलित होगा प्रभु यीशु ख्रीष्ट सहित विवाह उत्सव योगदान करने पाउल कहले द्वितीय करंती 11 पद 2 पद के जड़े पढ़ंतु करंती मंडली विश्वासी भाई भौणी मान परित्र प्राप्त लोक कथा कहती कि प्रकार कहती जड़े स्वामी सहित तुमको समर्पण करने तुमको वाग्दान कि प्रकार कन्या सती कन्या सतीत्व पवित्रता निहाती विश्वासी मान जीवन में रहा दरकार पुरुष हो स्त्री युवक हो युवती हो बालक हो कि बालिका हो वृद्धा हो एक जो सतीत्व एवं पवित्रता नितांत जरूरी से प्रकार स्त्री को ही मंडली को ही व्यक्ति को ही से प्रभु ग्रहण करे जेपरि तपद से लेखा अछि अनेक कन्या गुण देखिछन्ति से मध्य तुम्हें श्रेष्ठ आज मंडली जगत में अनेक मंडली अच्छी विभिन्न मंडली अच्छी को मंडली से आसुछन्ति केवल बाप्तिस्ट लोक माने को ना
पेंटिकस्ट ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ନା ରୋମାନ କାଥୋଲିକ ମାନଙ୍କୁ, ନା ଅର୍ଥୋଡକ୍ସ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ନା ଆଙ୍ଗ୍ଲିକାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି ପୃଥିବୀରେ, ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି, କୋଟି କୋଟି ମଣ୍ଡଳୀ ପୃଥିବୀରେ ଅଛି। ଓ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ସତୀତ୍ୱକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ନିଜର ପବିତ୍ରତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ, ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ସତୀତ୍ୱ ଆମଠାରେ ଅଛି, ପବିତ୍ରତା ଅଛି, ଆମଠାରେ ସିଦ୍ଧତା ଅଛି, ଆମଠାରେ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ବିଷୟ ଅଛି, ଯାହାକି ଗୌରବମୟ ମଣ୍ଡଳୀ କଥା। ଏବିସି ତାର 5 ପର୍ବ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ 26 ପଦ। ଯେପରି ବାକ୍ୟ ଜଳ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ଦ୍ୱାରା ସେ ତାହାକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ପବିତ୍ର କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ପବିତ୍ର, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିଷ୍କଳଙ୍କ, ତୃତୀୟ ହେଲା ନିଖୁନ୍ତ, ଚତୁର୍ଥ ହେଲା ସର୍ବପ୍ରକାର ଦୋଷ ରହିତ ଓ ଅନିନ୍ଦନୀୟ। এই প্রকার 5টি গুণ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀ ଠାରେ ଅଛି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରେ ଅଛି, ସେମାନେ ଗୌରବମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ, ବିବାହିତ। ଏଥିପାଇଁ ପାଉଲ କହିଲେ, ତୁମକୁ ମୁଁ ସତୀ କନ୍ୟା ସଦୃଶ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ, ଏକମାତ୍ର ସ୍ୱାମୀ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ବାଗ୍ଦାନ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ସେହି ସମୟ ଅତି ନିକଟ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆପଣମାନଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହିଁ, ଅପବିତ୍ରତା ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ଅଶୁଚି ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ଅଧାର୍ମିକ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ମନ ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତୁ, ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜର ପବିତ୍ରତାକୁ, ନିଜର ସତୀତ୍ୱକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ବଚାଅ। ଏବଂ এই ସତୀତ୍ୱ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ସାଧ୍ୱୀ। ସାଧ୍ୱୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯାହାଙ୍କଠାରେ ସାଧୁତା ଅଛି, ଯାହାଙ୍କଠାରେ ତୃତୀୟ ଉତ୍ତମ ଗୁଣ ପବିତ୍ରତା ସତୀତ୍ୱ ବିଷୟ ଅଛି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କୁହାଯିବ ସାଧ୍ୱୀ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟର ଗଭୀରତା ବୁଝିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆମର ଜୀବନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର। ସମୟ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଜୀବନ, ପବିତ୍ର ଜୀବନ, ସତୀତ୍ୱ ଜୀବନକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଦାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯିବା। ଆପଣଙ୍କର ଅଭିରାଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଆସନ୍ତୁ। भाई भौणी मैंने दान संग्रह साहाଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ।